2 - 2 কত হয়? নরমাল একটা জিনিস আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কান্না করতেছো কেন? পিশাব কান্না করে। বলো 2 - 2 কত হয়? 5 2 - 5। বাবু শোনো, তুমি কত ভালো, তাই না? ভালো, তোমাকে ভালো করে বুঝাই দিই। মনে করো আমি তোমাকে 2টো পরোটা বানিয়ে দিলাম, 2টো পরোটা বানিয়ে দিচ্ছি, তুমি 2টো পরোটাই খেয়ে নিয়েছো, তাহলে কি বাকি থাকে? সবজি। সবজি বাকি থাকে? সবজি তো পাবেন না। मेरे दिल जानी मेरे माही मेरे ढोल। अच्छा, कोई सुन लेगा जरा धीरे धीरे बोलना। इश्क किया है मैंने चोरी नहीं की है, तेरे संग यारा चोरा चोरी नहीं की है। चैन ले लिया मैंने बेकरार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार कर। जमाना आ गया यार। क्या हुआ? बाबू मैं मार्केट गई थी तो आते वक्त मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था, तो मैं आपको कॉल भी नहीं कर पा रही थी, तो मैं एक मोबाइल की दुकान में चली गई। मैंने वो भैया को बोला, भैया मुझे 2 महीने का रिचार्ज करो। हाँ। मैंने उनको 600 रुपए दिया। पैसे लेने के बाद वो मुझसे मेरा नंबर मांगने लग गया। ऐसा इंसान था वो मुझसे नंबर मांगने लग गया। क्या हुआ? खूबसूरत लड़की देखने के मेरा नंबर मांगने लग गया। अच्छा, फिर क्या किया तुमने? फिर क्या किया? आपकी बीबी क्या तमशा नहीं है? मैंने उसको गलत नंबर दे दिया। अभी कॉल लगाता होगा। खाना खा लो बेटा, अपना पति को नाम लेके नहीं बुलाते हमारे में। पूरी बाबे दिया मेर जट डॉग केर जट डॉग। এটি কিন্তু একটু বেজাল করতে চাইবো। আই হিতির লোকে জগা করতে করতে আমরা সিস্টেম করে গাছের ঠাইগুলো একবার বাইলে করে পরেরটা পরে হইব। কি কইছি বুঝছেন? এর কাকা কাঠাল বেলে এলাম কিসে? আরে আর কই চান্ডা করার লগে দি বসের আর মা আছে না? হ্যাঁ, হিতির আম গাছি গাঁটা টঞ্জের ফুটছে ঠাইলি গুনারে। হ্যাঁ, এই ঠাইলি এক বাতাস বাইলি ইয়ে কষা 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 ঠাস ঠাস আওয়াজের কারণে হারাম একখানা গুঞ্জে দাঁড়ে না। হিতির হুদ্দরে কইছি, হিতির জামাইরে কইছি, হিতিরে কইছি, হরের সরম বরম ব্যাগ ভাঙ্গি হিতির জি জামাইরে হইজন কইছি, ঠাইলি হিতি বাইলে অন হিতি তুন অনুমতি লইছেন না? আপনি যে গুন্ডে লই যান কাতুন অনুমতি লই বসের মাতুন কিয়া ওমা বসের মাতুন না অনুমতি লমু তো আমি হিতি ওরা টঞ্জের উপরে ঠাইলি উঠি রইছে বসের মাতুন অনুমতি লমু কেন? কিন্তু উল্টা পাল্টা বকস কিলে। আরে এটা খাচ্ছ খারাপ তো জানেন না, হয়তো এগুনে না ভিডিও হাঁকা দি কঙ্গুনের ভিডিও এগুনে রে আই দেখতে এগুনের ভিডিও কেন? কাজী উদা উল্টা পাল্টা কথা কইছে, যা তুই এটা তুই যাগো, যা তুই যা। আসলে আপনি একদম খাচ্ছ খারাপ। তুই যা কই, তুই যা কই। আচ্ছা শুনেন, আমি বলি আপনারা ডরাইয়েন না, যে জায়গায় আই আছি ওই জায়গায় কোনো অসুবিধা হইতো না। গিয়ে কইছি বুঝছেন না, একদম তো আরেক গিরিঙ্গি এই দিন যখন লাইনটা লাগতো কথা বলুন না, তুই কাটবে খাবার মত যাই গাড়েন আপনারা কাটবে না, বেজাল করব আপনারা। আল্লাহ আল্লাহ you be mumu aduh bobo aja Pak Widi dah tu. oh my God have mercy upon us. Allah 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 भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। प्यारी समझ गई। बहुत बढ़िया मुन्ना। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। लेकिन 1 सेकंड
ये नोट तो नकली है मैडम। खत्म।